है कि मेरी सास और ननद ना वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाई है और हम लोग को मतलब हमेशा प्रताड़ित करते रहती है कि हाँ क्रिश्चियन में आ जाओ, ये करो वो करो, पूजा नहीं करना या पूजा करो तो तोड़ फोड़ करती है, तुलसी चौरा को तोड़ दी है और ऐसे बहुत से और मारने वारने की धमकी देती है। क्या कहती है? जान से मारने की धमकी देती है। जान से मारने की कहती है। नमस्कार भाई भूणी मैंने प्रभु जीशु कृष्ण नाम आपको समस्त को स्वागत करे। प्रिय लोक मैंने आउ देखिले बहुत छानिया लगुच से प्रभुंर लोक मैंने आपण मैंने देखते जे से नारी केमिति से माने दी जन स्वामी स्त्री जाकि अनेक कारागार निकट को जाकि प्रकार कंप्लेन देउछंती थाना जाकि से परिवार पाई किबा ए प्रकार ख्रीष्ट विरोध करने से माने ए प्रकार कारागार निकट को जाउछंती से माने कहउछंती हमको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करूछंती, जबरदस्ती तमे ख्रीष्ट नहीं जाओ ए प्रकार ताहांकर परिवार ए प्रकार कहउछंती पुणी से जति पूजा करूछंती से पूजा मूर्ति गुड़ा को बांगी देउछंती ए प्रकार सही हिंदू व्यक्ति माने अनेक थाना रे जाई कि से माने साक्षात देउछंती। प्रिय लोक माने ईश्वर को जदि विश्वास करूछंती प्रभुंकर लोक माने निश्चित आपण माने एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने जदि ए प्रकार जिनस ए प्रकार न्यूज गुड़िक देखापी हेले प्रभुंक लोक मैंने आम चैनल रु जोड़ित हुंतु से सही व्यक्ति माने जितेबले स्वामी स्त्री जाऊँच ताना निकट को से कंप्लेन देवाई किंतु अनेक लोक मैंने प्रकार बाबुवे एमाने कहीं कंप्लेन देउछंती से माने कहउछंती ख्रीष्ट निकट को से माने विरोध करने से माने कंप्लेन देउछंती किंतु प्रभुंकर लोक माने ईश्वरंकर वाक्य तो कहे नाही जे तमे माने ए प्रकार जबरदस्ती आस से प्रकार ईश्वरंकर वाक्य कहे ना किंतु ईश्वर जहाँ हृदय रे कार्य करती जहाँ हृदय मनित करती से प्रत्येक लोक माने ईश्वर निकट को आसती। प्रभुंक लोक माने आपण माने बाबुतिले से व्यक्ति माने केमिते प्रकार कहउछंती प्रभुंक लोक माने जदि से व्यक्ति माने ए प्रकार कहउछंती से माने ताड़न करबा पई ही से माने कंप्लेन देउछंती अनेक ख्रीष्ट निकट को से माने विरोध करबा पई से माने कंप्लेन देउछंती प्रभुंक लोक माने से व्यक्ति माने जहाँ जहाँ कहउछंती जहाँ साक्ष्य देउछंती से कारागार निकट को किंतु से माने कंप्लेन करि पारंती किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को मिथ्या कथा कहि कि सही स्वामी स्त्री जाइके ख्रीष्ट निकट को से माने कंप्लेन करूछंती। प्रभुंक लोक मैंने आपण मैंने जदि ईश्वर को जदि विश्वास करुचंती ताहाले भय न कर सदाप्रभु आपण मन को निश्चित उद्धार करेंगे। जदि आपण जीवन के प्रकार अनेक लोक मैंने कंप्लेन जहाँ भी करुचंती आपण जागृत रुहंतु सदाप्रभु को प्रार्थना करंतु से प्रत्येक प्रार्थना सदाप्रभु शुणंतु। प्रिय प्रभुंक लोक मैंने से व्यक्ति माने प्रकार ही ताहांको परिवार पाई किबा ताहांको ग्राम पाई से माने ए प्रकार कंप्लेन करुचंती। छत्तीसगढ़ रे बहुत एमिति क्रिश्चियन माने बहुत माड़ खाऊँच बहुत क्रिश्चियन लोक मान को प्रयास करुचंती से मानको ए प्रकार जूता सहित पिटुचंती केते केते से छत्तीसगढ़ रू बहुत घटुची कहीं से छत्तीसगढ़ रू बहुत एमिति क्रिश्चियन बढ़िबा को जाउची किंतु अनेक लोक माने ए विषय को इच्छा करू नाहंती ए विषय को से माने चाहू नाहंती सेति पई से व्यक्ति माने ए प्रकार कंप्लेन करुचंती। प्रिय प्रभुंक लोक मैंने जदि ए प्रकार से माने कंप्लेन करुचंती किंतु सही प्रत्येक जे मूर्ति भांगिबा प्रत्येक से कार्य करिबा यह केवल मिथ्य अटे यह केवल अंधकार अटे किंतु से माने प्रभुंक निकट को ईश्वर को निकट को से माने कंप्लेन करुचंती। प्रिय प्रभुंक लोक मैंने से माने जानि नाहंती जे ईश्वर किए से माने जानि नाहंती जे जीसु किए जेतेबेले से माने जानिबे जीसु को ईश्वर को सेतेबेले से माने ईश्वर को निकट को क्षमा मागिबे ईश्वर को निकट को लतक जरेबे। प्रिय प्रभुंक लोक मैंने जो मैंने जानी से माने ईश्वर को निकट को विश्वास करुचंती ताहांगठरे सत्य अच्छी से माने ईश्वर को विश्वास करुचंती। प्रिय प्रभुंक लोक मैंने किंतु से माने किछि जानि पारु नाहंती से माने कंप्लेन करुचंती। सेथिपाई ईश्वरंकर वाक्य कहे हितोपदेश आपण माने जदि 12 पर्वरु जदि 11 पद देखिबे जे आपण
ଭୂମି ଶସ୍ୟ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ, ମାତ୍ର ଯେ ଅସାର ବିଷୟରେ ଅବୃତ ହୁଏ ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂମିରୁ ଯାହା ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆହାର ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅସାର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିକି ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଏମିତି ହିଁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ତା ପରିବାର କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅସାର ଆଉ କଥା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଅସାର ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଅନେକ ପରିବାରକୁ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର, ଅନେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବ ଦିନ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମଗ୍ନ ହେବ ଆଉ ପୁରା ବିନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ଆଗମନ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁଅଛି ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ହେବେ, ଏମିତି ହିଁ ତାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ତାହାଙ୍କଠାରେ କିଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ସେହି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ, ଏଟା ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ସେବା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡାକିବେ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଡାକିଲେ ଏ ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଆଉ ଯେତେ ତାଳନ କରିବା ଲୋକ ବି ହଉ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପିଠା ଯିବ, କୁଲା ଯିବ, ସେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ନ ଦେଖି ସେ ଆଲୋକ ଦେଖିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଧ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମିତି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ତାଡ଼ନ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ